Ako si Janet Planos Mancilia, pero akong ginadala, Janet Planos lang yun. 6 years na akong reporter sa RMN Davao. Nagsugod man gud ang RDEU pagkamugna katong 2010 sa dihang ang among station manager nga si Sir Dodong Solis. Siya ang station manager namo atong panahon na gitanggal siya nga walay hinungdan. Then nabutang sa alanganin pud kung nabutang gani sa alanganin ang posisyon sa among station manager nga wala siya sala gitanggal siya. Dito una ang grupo nga panahon na nga magmugna tawag union. Usa ka independenteng union sa Department of Labor and Employment Region 11, Kundule. Angil anong kinaiya sama anang tiyo nga SPO1 ni Tina. Naagit po ako mutuugid ko na bubusalig pagito sa atong kapulisan. Naapagit tayo labo na diri sa syudad sa Sugbo ha o sa probinsya sa Cebu. Ang tawag namo guys sa lang pag-broadcast karong guerrilla type, tago-tago. Kung may kabalo kung asa sila, hotel ba, balay ba, nag-board ba sila, unsa ba, naka-broadcast sila. Although ang ilang kung di ka kuan sa program, hindi ka hana sa kung tigpaminaw ka sa DXDC, makabalo ka nga katag-katag ang ilang program. Pero at least naka-program sila. Mao lagi na guerrilla type ang ilang gihimo, tago-tago, which is illegal. Kaya ang naka-kuan nga business permit sa NTC, kanima nasa Anda Bonifacio, di ba? Kung mag-sign off, muha naman ka ang among transmitter na himutang sa Madapo Hills. Ang among broadcast center na himutang sa Anda Bonifacio. Nya karon asa man sila, ang ilang ginaingon karon nga ang ilang broadcast center nasa New York. Unsa man na? Illegal man nga klaro. Muna yung usa sa mga ginaharas nila sa mua. Muna nagapatawag sila karon ng mga pulis. Ginapanian mi nila nga unsa daw gibuhat nang haras daw mi. Di ba wala man may nagabuhat og kanang dautan. Kami nagasubay mi sa balaod, nagasubay mi nga dili mi makasupak sa pagwelga nga balaod, pero sila mismo ang nagahimo ana. Ang RMN Davao Employees Union kung RDEU na organisa ni adtong Agosto 10, 2010. Dilangkuban kini og 25 ka miyembro ug gipanguluhan ni Ray Hernan Fabe. Kung doon na mo mga kalisdanan diha mismo sa inyong organisasyon, diha mismo sa inyong gitrabahuan, ayaw mo kahadlok, pakigbisog mo. Ang atong kung mahadlok manguta sa mutang iuot sa mga kapitalista, kita ang nagapadato sa ila, kita ang nagahatag sa ila ginansya kada bulan, dili ta mahadlok nga isinggit sa tanan nga kita pud media, kita nagasinggit sa kamatuoran sa katawan, nagahatag serbisyo publiko, pero kita mismo biktima sa pangdaog-daog, pangabuso sa mga kapitalista. Busa karon ang panahon nga mubarog pud kita sa ato ang katungod, ipakita sa katawan nga dunay katungod ang media nga makabaton pud og tama nga benepisyo. Dili lang nga puro lang ni kuan man na media man na okay ra na. Dili, panahon na karon magbarog ta sa atong mga katungod, panahon na karon nga ipakita pud nato nga kita mismo sa media dunay mga panginahanglan. Counter proposal nangayo ang Setyembre 21 kung 2 years moratorium sa usbong